Mga kasimanwa, sa siningadat na, amon ginapalabot sa inyo makapukaw sang tagipusoon nga istorya sang amon ginapabugal nga hubon. Ang istorya ni Onyok, pangging kagang misteryo sang dagat. Si Onyok isa lamang kasimple kag pigado nga manugpangisda sa banwa sang istansya. Apang sa likod sang iya kapigaduhon, yara ang isa katagipusoon nga mahigugmaon, mabuot kag mabinuligon. Amo ini ang rason kung nga aging higugma siya sang tanan sa ila barangay, bata man o kon tigulang. Kag bangod sang iya matinlong intensyon kag matahom nga batasan, nakuha niya ang tagipusoon sang isa ka maanyag nga dalaga. Si Pangging, isa man kadalaga nga nagalin sa kapigaduhon, apang ginadumlian siya sang iya ginikanan ang ila paghigugma. May dako nga handom ang iya iloy kag amay, gusto nga nila nga si Pangging makapamanas sang manggaranon nga lalaki. Diri nagsulod si Wilson, isa sa pinakamanggaranon sa bilog nga banwa. Bangod sang pagpangilabot sang ginikanan ni Pangging, nangin mabaskog ang determinasyon ni Onyok. Nagpaninguwa siya sing maayo, nakipagbisog para sa ila gugma. Apang samtang nagapangisda siya sa kadagatan, may katalingan siya nga nasugata. Sa silaw sang adlaw kagatinaw nga dagat, may isa ka tinugang nga nagasinag, may lawas sang tawo kag ikog sang isda, ang ginatawag nga kataw. Isa ka misteryoso nga tinugang nga nagdala sang buenas o kun malas sa manugpang isda. Bangod sang iya kaayo, wala ginpilit ni Onyok nga sakiton ini. Imbis ginbuhian niya ini halin sa lambat gamit ang iya binangon. Hindi para maglagas, kundi para magluwas. Sa balos sang iya kaayo, ginhatagan siya sang kataw sang isa ka mahiwagang hiyas. Isa ka butang nga makapabag-o sang iya kabuhi. Sugod sadto nagdagsa ang iya panagat. Nagabot ang kauswagan, kag sa ulihi, nabawi niya ang gugma ni Pangging. Apang hindi tanan nga tawo makontento. Tungod sang kahisa kag inggit, ginpanikusugan ni Wilson ang pagkuha sang hiyas ni Onyok. Apang wala siya nakahibalo nga ang hiyas, may duha ka tanda, buenas kag malas. Sa iya paglayag sa lawod, naglaom siya sing mas dako nga manggad. Pero ang iya nasugata among mabaskog, nga balik sang gaba. Ang kataw nga iya gintraidor nagbalik, puno sang kaakig. Dala ang bagyo kag kalalagan, kag sa tunga sa nagahugayaw nga hangin kag balod, nabatian ang tinaga. Ang kahisa kag ingit sang tawo, may malain din nga balos nga magaabot sa imo. Kag subong mga kasimanwa, mangin saksi kita sa istorya nga puno sang gugma, paglaom kag hustisya, ang ginpreparar sang amon ginapabugal nga hubon, ang hubon lawod non! Sound. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Ay, si Lola, Rana, mapalapit na bala kang mag-isang. Lola, pwede ba kami istoryahan? Sige, dali ka mo. Ating suguran ng istorya sang misteryo, sang dagat. Ho! Ha! La! Wot! Not!
hanagat ang kasaysay. Buga na sa dagat pinapabuga. Was-was, bugsay, sansya. Alas ka tao paghiling usa. Kami nagalang saban mo mapisuabon. Kapag mo sa talang natin. Was-was, bugsay, sansya. Oh, oh, yeah, oh, oh, oh.